pancing minimu aksi maksimal. Real Kyoto Tiny 305. Spesifikasi na original by Kyoto. 3 ball bearing, plastic spool, power drive gear equipped for high strength. Right, left interchangeable handle, computer balanced rotor, high tensile strength plastic body mini tapi kuat. Rasakan tarikan mantap dengan Kyoto Tiny 305 yang dilengkapi power drive gear dan computer balanced rotor. Pesan sekarang dan buktikan sendiri ketangguhan si kecil ini.